Ini Upi kayak yo open acting karena men. Yeah. 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 Nah, Upi kan. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر اللهم عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقير القدم محمد بن علي بعلاوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي محمد حسين الحفصي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المستقون إلى رؤية جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يكتب وصاله يقظة وبداما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسرى ببدر في الكون أسرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من السمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تأواق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للخبيب يشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بقبل النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين
ربي أنت الهادي
الصدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى وجهوا إلي فؤادي وجلوا عنه الصدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي انظر علي على مالي غير كمالي على مالي غير كمالي على مالي غير كمالي غير كمالي ولا مالك غير كمالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى وداور لي فؤادي وجلوءه الصدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غير كمالي 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 وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عود الغريب يا عود الغريب يا عود الغريب يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت بالتمجيد جئت بالتمجيد جئت بالتمجيد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك
كالورد نادي الله إثرها يبقى إذا مشت عيادي وكف المصطفى كالورد نادي الله إثرها يبقى إذا مست عيادي أما نوالها وأما نوالها كل وأما نوالها كل العباد ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وزمير
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم سانه خلق الخلق الحكمة وتعالى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما زرت به في أقداره الكسرى صلى الله عليه فأرسل إليهم أصف خلقه وجل أبده رحمة تلقت إرادته الأزلية بخلقها جل أبد المحبوب فانتصرت آثار صرفه في عوالم السعادة والغيوب فما أزل هذا المن الذي تخرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من خضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في كيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترجت برد العوالم بطراز تقري. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تزلهق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتصار فضله في القريب والساسي فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده الثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما العالم نوالا زلمت صرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد ترق في الحسن على مقام وتنخى في مجده وتعالى لانخزت العيون في مثلت بصرا كاملا يزيغ الضلالا وهو من فوق علم ما قد رفعة في سعونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من قدرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويخار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه
صار منه في عالم البطون والزهور ما بدأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البسارة واطلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قرب ونودي هذا الخطيب هللت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبصير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يدر عند وضعه أمة تانسا لجنابها المصعود ومشاركة لها فيها جسيمات الممدود. فحضرت بذوق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله بنصر في القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الخامد المحمود مزين لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا خبير سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
Ya Allah Rabbi faghfir li zunubi Ya Allah bi barakatil hadi Muhammad Ya Allah Rabbi ballighna bijahi Ya Allah fi jiwari khayr maq'ad Ya Allah Rabbi faghfir li zunubi Ya Allah bi barakatil hadi Muhammad Ya Allah wa salatu صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم راحت الأتيان تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحت الأتيان ليالي المولد وبولندي كندوكا الله dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui hadiah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah sang Rasul suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka penuh suka duka yang penuh suka duka hadir hadiah tasyadu hilayalil maulidi وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي هديان تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو
Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hadir hadir tasyadu bilayalil maulidi wa barikul nuri abadu bima'ani ahmadi. Hadir hadir tasyadu bilayalil maulidi wa barikul nuri abadu bima'ani ahmadi. وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي، وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي. بليالي المولد، بليالي المولد. Umur 30 mempersatukan bangsa, menetapkan batu hajar aswad mulia. 40 tahun mendapatkan isyarah, dia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hadir hadir tasyadu bilayali al-maulidi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi. Hadir hadir tasyadu bilayali al-maulidi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi. وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي، وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي. ليالي المولد، في ليالي المولد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم ولكافة عباد الله الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله أوصل وتقبل وبلغ الثواب إلى روح الشيخ عبد الصمد الفالمباني وإلى روح الشيخ أرسد البنجاري وإلى روح محمد زيني بن عبد الغاني وإلى روح إمام جنيد البغدادي وإلى روح إمام فضيل بن إياد وإلى روح إمام أبو يزيد البستاني وإلى روح Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i Qutb Da'wah wal Irsyad wa ila ruh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila ruh murabbi ruhina wa masyayikhina wa muallimina Ki Haji Muhammad Arifin Ilham wa ila ruh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وأصحابه وأزواجه وذرياته ولمن تقدم في هذا المجلس مبارك بحق سورة الفاتحة. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'una ummati wa farrij anna al-humum wal gumum ya hayyu ya qayyum. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah, masya Allah, kullu ni'matin minallah, masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah, masya Allah, hadza min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Allah al-jami' yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah yang mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kita kirim kepada tauladan kita, kekasih kita, yang kita semua ingin syafaat uzma, syafaat beliau yang agung di hari kiamat nanti, ay yaumul mahsyar, yaitu Rasulullah Habibuna Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita duduk bersabar di majelis ilmu ini, di majelis solawat ini, di majelis zikir ini. Barang siapa yang duduk bersabar di majelis ilmu, majelis zikir, majelis solawat, maka janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumu maghfuran lakum wa budilat sayiatikum bil hasanat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka ingin meninggalkan majelis yang mulia tadi, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka. Allah akan perbaiki keadaan mereka. Allah akan kabulkan hajat dunia, hajat akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin. Ulun baca kitab Minhatul Alam. Minhatul Alam syarah daripada kitab Aqidatul Awam, yaitu kitab tauhid, yang mana kita hidup di dunia ini harus mengenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang mengadakan kita, untuk apa kita diciptakan,
apa tugas kita di dunia ini? Maka di dalam kitab ini sudah beliau jelaskan. Kalau kita kada paham, orang yang tidak paham, dia hidup hanya sekedar hidup. Hidup hanya sekedar hidup. Dia tidak tahu dengan ibadah. Dia tidak mau bersolawat. Dia tidak mau hadir majelis ilmu, majelis zikir. Dia disibukkan dengan dunia yang fana ini. Itulah orang yang tidak tahu tugas hidup yang mulia di dunia ini. Tugas hidup kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang soleh, hamba yang solehah. Maka siapapun yang ingin jadi hamba yang soleh, hamba yang solehah, maka harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama itu harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam qaul ulama, barang siapa yang tidak kenal kepada Allah sebagai ilah, sebagai Rabb yang menciptakan dia, yang berikan dia rezeki, yang menentukan hidupnya, maka dia akan tidak selamat di padang mahsyar nanti. Nah, kenal kepada Allah membuat kita selamat di padang mahsyar, selamat di alam kubur, bahkan masuk surga tanpa hisab. 70.000, 70.000 bilang Rasulullah, umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Mereka yang 70.000 tadi, mereka yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal surah Al-Fatihah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam mazhab kita di Indonesia ini, mazhab terbesar adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan dalam qaul beliau bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat daripada surah Al-Fatihah, ayat yang pertama. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Aku mulai ini nazam syair dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat pengasih lagi penyayang, berkekalan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang mempunyai sifat pengasih, yang mana rasa kasih sayangnya melebihi segala-galanya, siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir malam ini, ading-ading ulun, pemuda-pemuda, ibu-ibu, kakak-kakak ulun, guru-guru ulun, kai-kai ulun, jamaah yang mendengar di luar sana, saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua kita disayang Allah, dicintai Allah. Buktinya, bukti Allah sayang cinta kepada kita apa? Sekarang kita masih diberi kesempatan hidup. Padahal dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Makanya Allah mulai daripada Al-Quranul Karim 30 juz, mulai daripada Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Beliau mulai daripada kasih sayang beliau. Beliau tidak mulai daripada Al-Jabbar, daripada Al-Qahhar, tidak, tapi daripada Rahman dan Rahim beliau. Sayang Rasulullah kepada kita, tapi Allah lebih lagi sayang kepada kita. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala, karena beliau sayang kepada kita semua. Bahwasanya tanda terima kasih kita hadir di majelis yang mulia ini. Uyuh, capek, lelah, letih, hari ini sibuk macam-macam, apalagi ibu-ibu masak hari ini banyak yang dimasak, kemudian ke pasar, pulang pergi,
Bapak-bapak, ada yang di kantor, ada yang di sawah, ada yang kerja di luar sana, panas hujan, tapi hadir di majelis malam ini tidak menjadi halangan bagi kita semua. Ini tanda Allah ingin merahmati kita. Allah ingin mengampuni kita semua. Orang tanda dapat rahmat, dapat ampunan Allah, dia tidak lelah-lelahnya, tidak capek-capeknya, tidak letih-letihnya, tidak jenuh-jenuhnya hadir di majelis-majelis mulia seperti ini. Sholawatnya sudah banyak, majelis ilmu dilanjutkan lagi, kemudian hartanya dikorbankan lagi. Ada yang ngasih sedekah malam ini, Allah lipat gandakan hartanya semua ini. Ada yang ngasih makanan malam ini, Allah ganti dengan makanan di surga nanti. Ada yang kasih waktunya malam ini, waktu terbaik adalah waktu yang digunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah, untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Itulah waktu yang paling terbaik. Dan semua itu kita lakukan malam ini. Alhamdulillah. Ini rahman Allah, rahim Allah kepada kita. Beliau mempunyai sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Daimil ihsan, dan daim, arti daim itu terus menerus. Allah sayang kepada kita semenjak kita dalam perut ibu kita. Sayang Allah lawan kita. Ya ding. Kita dalam perut ibu dapat makanan, hidup. Dalam perut ibu 9 bulan hidup enggak? Hidup. Allah sayang lawan kita, dikasih makanan. Kemudian lahir, dikasih Allah makanan yang paling nikmat lagi apa? Paling kuat, paling banyak vitaminnya. Apa? Air susu ibu. Subhanallah. Itu yang paling mahal makanan kita lagi. Paling nikmat bagi kita. Nyamanlah rasanya. Ingatlah waktu pengen halus menyusu dengan mama. Ingatlah. Sayang mama dengan pian. Sayang benar. Allah Ta'ala lebih sayang dengan pian lagi ini. Oleh karena itu Allah ciptakan daripada seorang ibu air susu yang sangat murni, kemudian rasanya sangat nyaman, sehingga anak-anak kita sehat walafiat. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, siapa yang menyusui anaknya 2 tahun, bilang Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kekuatan jasmani kepada anak tadi. Subhanallah. Ayo pian dapat kekuatan jasmani, kada panggaringan, kada banyak penyakit. Artinya apa? Hanya minum air susu ibu paling kurang 2. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah au kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Subhanallah. Makanya tahnik, di tahnik ulama kita diambil madu, kemudian diambil korma, dimasukkan di mulut kita umur 7 hari, umur 21 hari ketika kita tasmiyah dan akikah nih. Dengan harapan supaya kita menyusu 2 tahun. Mudahan mama yang menyusui anaknya, mamanya sehat walafiat ini. Air susunya makin banyak. Masya Allah nih. Lain susu sapi ya Allah, lain kan susu sapi lain. Itu tambahannya gitu. Murid nangka, SGM itu tambahannya. Yang paling banyak vitaminnya adalah air susu seorang ibu. Subhanallah. Itu Allah Ta'ala yang menciptakannya ini. Kemudian ibu kita melihat kita dengan penuh kasih sayang. Siapa yang menancapkan rasa kasih sayang dalam hati ibu tadi? Siapa? Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang melihat kita, orang-orang di luar sana melihat bayi yang kecil, orang sayang. Hatinya apa? Melihat bayi tadi, hatinya sangat cinta sekali. Siapa yang bikin orang-orang tadi sayang dengan seorang anak bayi tadi? Siapa? Al-Muharrikul Qulub, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah tancapkan, kalau seorang hamba tanda dapat rahmat, dapat ampunan, maka Allah tancapkan dalam hatinya sifat rasa kasih sayang kepada orang lain. Sayang dengan guru lah, sayang dengan para habaib, sayang dengan alim ulama. Itu tanda pian dapat rahmat Allah Ta'ala. Sayang dengan siapa? Dengan pelaku maksiat, pelaku berbuat zalim, sayang tidak? Sayang. Buktinya kita mendoakan mereka.
Nah, doanya apa? Allah mahdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka yang berbuat zalim, mereka yang berbuat maksiat, mereka yang berbuat dosa, agar mereka dapat hidayah jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam kitab Mujarrabat, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia ambil air dia lihat, dia pandang. Dalam surah Al-Anbiya bahwasanya waja'alna minal ma kulla syai'in hai, bahwasanya tubuh kita ini dijadikan Allah daripada air, di antaranya unsur tubuh kita ini. Dia lihat air, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia minum dengan penuh keyakinan, maka Allah berikan sehat jasmani, sehat rohani. Nah, jadi tapi harus dirasakan, bilang kakak. Ambil air, dirasakan, lihat air ini ciptaan Allah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, dalam surah Al-Waqiah. Tidakkah kalian melihat bila Allah Ta'ala bahwasanya air itu Allah yang ciptakan, kemudian Allah berikan rezeki kepada kalian. Lihat air tadi, kemudian minum air dengan tangan kanan, duduk baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim, minum, maka akan kuat amal ibadah. Ke masjid kuat, sholawat kuat, baca Quran kuat, bahkan bangun tahajud dia sanggup. Ketika orang maksiat dia sanggup meninggalkan kemaksiatan. Itulah daripada mukjizat, daripada karomah Bismillahirrahmanirrahim. Imam sahabat Nabi siapa? Yang mana dia? Yang mana sahabat Nabi tadi punya sorban? Di sorbannya ditaruhnya rambut Nabi. Aman. Di sorbannya rambut Nabi ditaruhnya. Dia perang, tidak pernah kalah. Rahasianya ada rambut Nabi di sorbannya ini. Nabi motong rambut, diambilnya rambut Nabi. Satu helai diambilnya, ditaruhnya di sorbannya. Dia perang seperti singa yang menyambar, tidak pernah takut kepada siapapun. Dia pasang ruh dan jasad untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang kafir datang kepada dia. Siapa namanya? Sayyidina Khalid bin Walid namanya. Datang orang kafir kepada dia. Bilang orang kafir, kalau memang engkau benar-benar setia dengan ajarannya Rasulullah Muhammad SAW, maka buktikan kepada kami. Apa buktinya? Maka bilang beliau, silahkan kalian bikin racun. Bikin racun sekarang. Mau dari apa aja racun bikin. Nanti Khalid bin Walid minum racun tadi. Masya Allah. Maka dibikin orang kafir Quraisy racun berbagai macam campuran apa segalanya. Maka Khalid bin Walid membuktikan bahwasanya ajaran Rasulullah ini punya kelebihan. Yang dibaca, yang diamalkan mampu membebaskan dia, menyelamatkan dia daripada tipu daya hilahnya kafir Quraisy. Bilang orang kafir Quraisy, maka minum itu. Kalau engkau selamat, kami akan masuk Islam. Maka diminum racun tadi. Subhanallah, ding racun diminum. Bacaannya cuma Majamat, bacaannya narai. Bacaannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang lain. Itu aja bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum sehari, 2 hari, tidak mati-mati juga Khalid bin Walid. Subhanallah. Itulah karomah Bismillahirrahman. Nutup pintu bu, nutup pintu sebelum maghrib, nutup pintu, nutup jendela, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jin tidak akan masuk rumah kita. Hah? Nutup pintu, tidak baca Bismillah, masukkan kambing jin dan segalanya. Gina kan? Nah, ibu buka toko Bismillahirrahmanirrahim. Tutup toko Bismillahirrahmanirrahim. Masuk mobil Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi doa-doa yang Nabi ajarkannya, sambung boleh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik kapal Bismillah majraiha wa mursaha. Sambung boleh, yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah ditinggalkan gitu. Terutama amal-amal baik. Mohon maaf, mau bikin anak, mau bikin anak bu, yang sudah punya anak mau punya anak lagi, maka awal-awalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dapat anak
anak soleh. Itu berkah. Makanya beliau abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Aku mulai, bilang beliau, dengan bismillahirrahmanirrahim. Para alim ulama mengarang kitab, mau kitab besar, mau kitab kecil, semuanya mulai daripada bismillahirrahmanirrahim. La yuraddu doa awaluhu bismillahirrahmanirrahim, bilang Nabi. Tidak akan ditolak Allah doa kita. Doa kita akan diijabah Allah, dikabulkan Allah, mustajab doa kita kalau dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bilanya takbir imam di masjid, ya Allah, hari Jumat berjamaah, 5 waktu berjamaah, maka jahar bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang sembahyang, Haji Ahmad, bismillahnya benyem ya Allah malahun. Salah jidat. Jidat salah, jidat ada mazhab, itu ada mazhabnya. Sir di hati ya Allah. Yang salah kada pas sembahyangan. Nah itu nang salahnya ini. Nang ada sembahyang itu nang salah. Kayak di Mekah, Madinah, ya kalau Maroko, Abdul Somad, profesor, doktor, beliau di sana sembahyang karena pakai bismillah di Maroko. Mazhabnya berbeda. Kalau ada masjid yang sudah pakai bismillah, jangan diubah-ubah lagi masjid itu, ya Allah. Maka imam di situ kita harus pakai bismillah. Tapi jangan karena ada bismillah jahar, bismillahnya sembunyi-sembunyi, maka bakal lahi. Tidak tegur sapa lagi. Akhirnya apa? Tidak damai lagi. Maka itu iblis yang menggoda kita. Padahal iblis sebenarnya tidak punya kekuatan menggoda orang yang mewiridkan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ingin makan, mau minum, silakan biar. Ya kalau mau makan, mau minum, minum, makan, silakan. Haji Ahmad, silakan makan wadai gambung nyaman, pisang. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti makanan tuh menjadi energi ibadah, energi dakwah, energi amal soleh, dan manhatun anil ithim, kurhun anil ma'asi. Dicabut Allah keinginan berbuat maksiat, keinginan berbuat dosa dalam hati kita ini karena makanan, minuman yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim mengandung barokah, mengalir di darah daging kita ini. Maka nanti ridho Allah lawan makanan minuman tadi. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya Allah, kada ingat lancak. Memanglah ada ingat lah kowe ya, ada manusia ya Allah. Ada ingat nggih. Kadang ada ingat ya Allah. Jida ingat JTT majelis ilmu jika katoh, mai itah jadi ingat. Itulah gunanya majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, iman kita semakin kuat. Kemudian kita semakin senang lagi mengamalkan ilmu. Ingat, hadir majelis ilmu niatnya supaya mengamalkan ilmu, bukan berbangga-bangga dengan ilmu, bukan berbangga-bangga dengan kitab yang dipelajari, bukan, tapi supaya bisa amalkan ilmu tadi. Itulah tanda orang selamat di majelis ilmu ini. Majelis sholawat, hadir majelis sholawat, simtut duror, rawinya dibaca, dibai, berjanji supaya apa? Supaya di hati mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa walidihi wan nasi ajmain. Iman kalian, bilang Rasulullah, tidak sempurna sehingga kalian mencintai Rasulullah melebihi daripada cinta kalian kepada anak kalian, pada istri kalian, kepada suami kalian, bahkan kepada harta kalian, dan bahkan yang paling mahal, kepada jasad dan ruh kalian. Mengalahkan cinta kalian daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, seperti itulah yang diajarkan Rasul kepada kita. Maka jangan lupalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi itu Abu Hasan An-Nadwi, itu gurunya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Beliau waktu itu didatangi orang datang kepada beliau, yang mana orang tadi mau beranak. Ya Bu, anak beranak lah Bu, adakah yang hamil di sini?
Bu, ada yang hamil ke Bu? Ada yang hamil malam ini? Insya Allah tahun depan hamil, pian amin ya Allah. Nah, yang hamil maka Imam Abu Hasan An-Nadwi membacakan air, diambil air doa, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah berjam-jam anak mau keluar daripada perut ibunya, beliau baca air itu kemudian diminumkan kepada ibu yang ketika lahir ingin lahir tadi, maka lahir dengan selamat. Allah, janji Allah dalam surah Abasa sumas sabi layas saroh, Allah yang mengeluarkan seorang anak tadi daripada perut ibunya. Bayangkan dia. Mohon maaf ya Allah, mohon maaf. 9 bulan dalam perut ibu keluar dengan mudah. Yang mengeluarkan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaannya bilang Abu Hasan An-Nadwi, cuma aku baca Bismillahirrahmanirrahim saja kepada air, yang mana air tadi diambil diminumkan kepada orang yang mau beranak tadi ini. Ya, diamalkan kena insya Allah ini ya Allah. Insya Allah diamalkan. Haji Ahmad yang betihi lah, betihi nggak sampai. Betihi ya kalau karena mana insya Allah baca JTB ben jing baca ya rep ya kalau bisa menyuguhkan oleh ulama kejauhan dengan yang ulama ini rep baca ini rep membaca ya dengan penuh keyakinan minta berkat Rasulullah, maka insya Allah mudah. Makanya Rotib Al-Haddad yang dibaca Imam Al-Haddad, beliau mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baca Rotib Haddad, hajatnya akan dikabulkan Allah, keinginannya akan dikabulkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim tadi ini. Dibaca tuh diamalkan, bukan hanya dilihat tapi dibaca. Memulai nazam akan ini, nazam dengan Bismillah. Ilha karena mengikuti dengan Al-Quranul Karim dan karena mengamalkan dengan hadis. Bilang beliau, aku mulai Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, aku mengikuti daripada Al-Quran. Dimulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Pengen tahu itu malaikat Sayyidul Malaikah Bu, malaikat Jibril. Maka dikawal dengan banyak lagi malaikat membawa kata-kata Bismillahirrahmanirrahim tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita keluar rumah, kalau kita ingin musafir, kita buai dijaga malaikat kita. Ada malaikat yang menjaga kita Bu, ada malaikat kiri kanan muka belakang, lahu muaqibatum mim baini yadaihi yahfazunahu min amrillah, dalam surah Al-Anfal, yahfazunahu min amrillah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat tadi untuk menjaga hamba yang mana dia keluar rumahnya, dia bermusafir, dia berjalan, tapi awal perjalanannya langkah pertama dia sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ke masjid hari Jumat. Nah, sembahyang Jumat. Dari rumah sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, keluar sembahyang Jumat, hilang sandalnya ini. Allah Akbar. Kenapa Pak Ustadz Jar? Lu sudah baca Bismillah aja. Hari Jumat nih, sembahyang ke masjid hilang sandal. Maka itu ujian ya. Ujian Allah Ta'ala dalam ujian. Kayak apa? Mun setelah hilang sandal jawabannya bungul tambuk sinting gila stres, maka bismillahnya kada belum sampai ke hati. Bila sudah keluar dari masjid sandal hilang, maka ucapannya alhamdulillah. Masya Allah. Bukan innalillah, tapi disambungnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini Engkau uji ya Allah, hari Jumat yang mulia, maka nanti diganti Allah dengan sandal yang lebih bagus lagi. Amin. Jangan menyumpah. Pokoknya orang Bismillahirrahmanirrahim bisa menyumpah. Ridho terus. Sudah aja disimpan sandalnya kalau penitipan sudah. Kemudian di paling ujung cirinya. Kemudian sudah ada tulisannya Nippon. Hilang juga. Hilang juga ya Allah. Berarti Allah Ta'ala ingin menguji kita. Menguji bacaan tadi benar atau tidak, bilang Allah Ta'ala. Kalau bacaannya benar, maka tidak ada melaknat, tidak ada menyumpah ya Allah. Yang menyumpah, melaknat lagi. Atau yang parah lagi, sandalnya hilang, lihat sandal orang yang binatang bagus, dihurupinya. Maka hilang pahala Jumat tadi itu habis terbakar, habis pahala Jumat. Jumat sekalinya mengambil sandal orang juga. Balas tepang Nippon hilang, mengambil artiles.
Itu lain yang lebih bismillah. Orang itu bilang pulang aja napa sandal biasa aja. Itu pernah terjadi dengan ulun, makanya pengalaman mengisahkan yang habis khotib, khotbah hilang sandal. Ada swallow orang terbaik pengen hilang juga lagi. Masya Allah, sandal khotib sandal imam diambil. Tapi didoakan mudahan nanti dia bisa jadi khotib juga ya kalau. Dia jadi imam juga, dapat hafal Al-Quran, dia hafal Sapihis, dia hafal Al-Qasiyah. Siapa tahu dia dapat hidayah. Besoknya diberi kawan guru. Nah, sandal hanyar lagi diberi gantinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang beri lain panitia masjid kawan. Panitia masjid kan tahu. Kalau tahu Bang bisa diberi juga, tapi tidak ada kisah. Itu hebatnya orang baca bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi dia tidak banyak berkisah dengan orang. Tapi nanti Allah utus orang-orang soleh, orang-orang dermawan, yang mana nanti Allah ingin memberi dia rezeki yang berlipat ganda lagi. Allah Akbar. Amin ya rabbal alamin. Imam Ali Zainal Abidin hilang duit di masjid. Beliau tidak marah-marah. Disambat orang maling apa segalanya, beliau tidak marah-marah. Kalau kita marah-marah ya kalau nanti belum benar bacaan kita lagi, masih belum masuk ke hati kita. Yang kita mau bacaan tadi ya jadi ruh wal jasad, mengalir dalam jasad dan ruh kita sehingga nampak nanti akhlak yang mulia. Pian bismillahirrahmanirrahim tuh kalau kita ucapkan ya Allah, ucapkan terus, kita baca terus, itu bisa membuat kita ruh kita dia menjadi nafsu yang mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah tuh tenang, nafsunya ingin baik aja. Hadir majelis ilmu yang baik-baik, dia senang, dia bahagia, dan dia menikmati. Tukang terbang nih capek, jatuh tapi nikmat. Nah, kenikmatan itu tak bisa, walaupun dia capek, lelah, letih. Kalau dia sudah merasa nikmat, maka tidak terasa capek. Tapi karena berkembang lainnya yang tambahin. Tapi itu tidak terasa. Ini sebentar lagi lah, 5 menit lagi nih, 5 menit lagi. Hadis Nabi lah, kullu amrin dzibalin ay syarabin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ay naqisun barakah. Ini hadis Nabi, bahwasanya bilang Nabi, setiap perkara yang baik, perkara yang baik ya Allah, yang baik maksudnya hendak mencuri baik kada, hendak mabuk baik kada, hendak bajinah baik kada, hendak menipu baik kada, hendak mengurangi takaran timbangan baik kada, hendak memfitnah baik kada, maka jangan baca bismillahirrahmanirrahim lah, ya. Yang baik, Nabi yang baik-baik nih lah, yang baik-baik nih. Hendak menampar orang, jangan baca bismillahirrahmanirrahim lah. Yang kada pahala apa macam itu. Pokoknya ujar Nabi yang baik-baik aja nih. Syarofin, yang baik, yang mulia lagi. Hendak melamar orang baik kada? Baik kada? Baik ke sini. Lo yang menyewot lagi. Lo yang menyewot. Maka itu baik ya Allah. Pian sebanyak-banyaknya itu di perjalanan, hendak melamar, hendak mengambil binian sebagai bini ya Allah, itu bismillahirrahmanirrahim. Ditolaknya satu, nanti datang yang lain lagi, pian lagi. Yang menolak menyesal kan atau ini. Pokoknya udah sudah ustad melamar menyesal tuh, pangan menolak lagi. Nah di selawat nih udah selesai ini datangnya, kalau ditolak juga Pak. Menyesal andui menyesal. Indah lubang ini. Mulia alim lu disoleh katanya nolak ke masih ada kakwe nih gawe ya lagi. Kakwe nih gawe tuh ini lu bagus kan nolak. Sampai jujur aing pare katulahan na wong alim. Ya, saja ini aisarohunna humuro. Manusia, wanita yang paling berkah bilang Nabi, yaitu yang paling murah jujurannya. Apa yang cari yang paling murah? Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang baik-baik pokoknya baca terus bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin masang baju ihram ya Allah. Nak masang baju ihram atau haji atau umrah di mikat itu, itu bilang guru ulun amarahumullah ya arham Haji Muhammad Arifin Ilham, ingat dulu amanah ajaran beliau, bilang beliau baca bismillahirrahmanirrahim ketika memakai baju ihram tadi. Kalau kita di Madinah di Bir Ali ya Allah, kalau kita di Makkah di mana, di
Mana tempatnya itu pokoknya ada tempat-tempatnya gitu, tempat mikotnya itu. Nah itu kita pakai apa namanya baju ihram tadi gitu. Karena setiap perbuatan yang baik tadi yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dicabut Allah barokahnya. Nah barokah itu dicabut. Kita tuh mencari barokah yang kita cari. Apa itu barokah? Ya orang tahu arti barokah. Barokah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah umur, nah kayak Kai ini, umur berapa sudah Kai lah? 61 udah umur Kai. Tapi umur Kai ini berkah. Ya, berkah karena senang bersilaturahim, berkah karena senang mendengarkan majelis-majelis kebaikan. Itu namanya berkah. Ada orang umur sudah 70, sudah 80, sembahyang kada mau. Ayo. Nah, majelis kada mau lagi. Disibukkan dengan badom aja, ayo. Makin Tuhan makin badom. Gantung aja deh, si pinding narai botol di tena. Dia menyiksa kabuat dah. Ayo, mantang mereka gerting deng gantung, bagana pinding ka lagi. Gantung kan gitu. Ya, jabatan baju itu ajar Nabi lah, toror kala diror. Jangan menyakiti diri sendiri bilang Nabi. Malam kada mau guring sampai jam 1 ya Allah. Subuh kada ke masjid. Padahal dia orang Islam, padahal dia tahu aja dakwah di mana-mana, tapi Allah tidak menghendaki bagi dia kebaikan. Nah, oleh karena itu orang yang kayak pian-pian mulai muda-muda nih sudah senang. Nah, baik pada ulama senang cinta ke masjid rajin, maka itu mulai muda sudah Allah berkahi umur pian lagi. Kayak apa Tuhannya kena pian lagi. Ayo. Muda aja sudah kayak ini sudah kayak apa Tuhannya. Tuhannya kena banyak bini kena pian. Itu lebih berkah lagi. Siapa tahu ya kalau siapa tahu. Amin. Kayak ini yang paling nyaring aminnya. Subhanallah. Oh, rupanya nih Ustaz ini diam-diam nih. Allahu Akbar. Barokah ya Allah. Jadi berkah yang kita cari. Lawan daripada berkah itu apa? Laknat. Nah makanya laknat itu bu'dan an rahmatillah, orang panjang umur tapi tidak ada berkah. Apa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, bilang Nabi. Orang paling berkah itu umur panjang tapi baik amal perbuatannya. Orang paling jahat umur panjang tapi jauh daripada amal kebaikan. Nah itu kita ingin istiqomah di amal kebaikan tadi. Makanya inilah majelis diadakan walaupun hanya beberapa kali dalam seminggu ya Allah, beberapa kali dalam sebulan, tapi waktu-waktu yang kita gunakan tadi semua akan diberkahi Allah Ta'ala. Man arada ayyahya sa'idan au yamuta syahidan falyaqul inda ibtidai kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Siapa bilang Nabi hendak hidupnya bahagia kemudian matinya bahagia, artinya matinya husnul khatimah, falyaqul inda ibtidai, setiap amal perbuatan yang baik yang dia lakukan maka jangan tinggalkan, bilang Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Pian mau maulid habsyi sebelum astaghfirullahaladzim baca dulu di hati atau langsung jahar bismillahirrahmanirrahim. Mau jadi MC bismillahirrahmanirrahim. Mau ceramah bismillahirrahmanirrahim. Naik mimbar hari mulia khotib ya kalau memang rukun khutbah alhamdulillah. Sebelum megang tongkat mau berdiri sudah, maka di hati bismillahirrahmanirrahim. Itu biar masya Allah Allah berikan pian ilmu yang luar biasa ini. Allah berikan keberkahan kepada pian-pian semua. Ibu-ibu rahasianya Bu supaya ibu disayang laki, mau lah Bu ya Bu lah. Ibu di dapur mau disayang laki Bu, mau laki sayang dengan pian Bu, mau lengket laki mau Bu, laki setia mau Bu, laki supaya kadang lama-lama lagi warung janda mau Bu, mau pokoknya lengket dengan pian, mau pulang aja mau ke rumah aja itu laki Bu. Tanda laki yang apa namanya tanda rumah tangga itu bahagia, seorang suami itu betah di rumah. Kalau seorang suami tidak betah di rumah itu ada masalah rumah tangganya. Ya bola. Buktinya betah di rumah apa? Karena bininya baik. Nah ketika pengen masak ataupun ngasih kopi, ngasih teh, minuman ataupun makanan, itu buai diam-diam baca bismillahirrahmanirrahim. Baru pengen kasih kepada suami pengen. Orang haid boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Karena diniatkan sebagai zikir. Nah pengen kasih nanti buai. Pada lagi pian tuh. Pokoknya sudah hari Jumat buai kasih lawan langsung dengan pelukan-pelukannya ini. Habis dia beli Jumat
Habis Jumat bulik tuh pengen kasih pisang goreng atau teh panas atau kopi panas, apalagi atau wadai ini. Kemudian setelah itu Bu, pian peluk laki pian, subhanallah, pian dibarinya duit 100.000 insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu di dapur ketawa, masya Allah. Kalau ini diamalkan bola, insya Allah diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, berkah umur kita yang tersisa. Kemudian hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga kita yang sakit Allah sembuhkan penyakit jasmaninya. Allah angkat penyakit rohaninya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ulama, habaib kami semua berikan kesehat walafiat kepada mereka semua ya Allah. Waliman taqaddama fi hadal majlis, keluarga, sahabat, ulama, guru-guru yang sudah wafat, maka rahmati, sayangi mereka di alam kubur ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga. Allahumma ya Allah, jaga iman kami, jaga Islam kami, jaga akhlak kami, selamatkan kami daripada kezoliman, daripada kepasikan, daripada kemunafikan, daripada berbagai macam maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Rahman, husnul khatimah ya Rahim, bijahi bismillahirrahmanirrahim, bijahi bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka husnul khatimah indal maut wa na'udzubika min su'il khatimah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf ulun, minta halal, minta ridho, mudahan kaya sehat panjang umur. Rumah ini barokah, terapil apnisa makin ramai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.